إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، يقول أحد العارفين بالله: اتخذ القرآن كالصاحب. اتخذ القرآن كالصاحب. Prends le Coran comme un ami. والصاحب لا يعطيك أسراره إلا إذا صاحبته طويلا. Et l'ami ne te donnera pas ses secrets que lorsque tu seras son ami pendant longtemps. Lorsqu'un bon temps passera dans ton amitié avec lui, là tu vas découvrir les secrets de cette personne. فالقرآن إذا جلست معه من رمضان إلى رمضان. Si tu restes avec le Coran juste pendant le mois de Ramadan et tu attends l'autre Ramadan pour regarder, pour jeter un coup d'œil dans le Coran, tu n'auras pas les secrets du Coran. اجعل لك وقتا في اليوم. Prends un temps dans la journée où تتدبر فيه كلام الله سبحانه وتعالى. تتدبر فيه كلام الله لأن القرآن منهاج حياتك. Parce que le Coran, c'est notre code de vie, أيها الإخوة. C'est ce qu'on répète à chaque khutbah, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la facilité pour qu'on prenne le Coran comme code de vie. Allah subhanahu wa ta'ala, لما نزل القرآن يعلمنا فيه من هو الله. Qui c'est Allah? Et c'est le premier principe, et c'est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de faire comprendre aux compagnons. Pourquoi? Pendant 13 ans, قل لا إله إلا الله. وافهم معناها. فهم معنى أنك تقول لا إله إلا الله. فهم معناها. من معاني لا إله إلا الله وشروطها العلم واليقين والصدق والقبول. يعني من شروط لا إله إلا الله والمحبة 7 شروط. Il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Et pendant 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yunadi al-nas, qulu la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Comprenez qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers. Après la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend mahiyatul hayat. Qu'est-ce que c'est la vie? Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, vous allez avoir 2 vies. 2 vies. Une vie haute, une vie basse. الحياة العليا والحياة الأخرى et الحياة الدنيا. À tel point que quand il a parlé de الحياة الدنيا مع نحام كلمة حياة. Le mot hayat, il l'a enlevé. On l'a enlevé du jargon. On dit dunya. Mais quand on dit dunya, ça veut dire hayat dunya. وما هي بحياة؟ لأنها دار فناء. Ce n'est pas une vraie vie. فالحياة الحقيقية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان على وزن فعلان. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la vie où elle est remplie, où elle déborde de vie, l'endroit qui déborde de vie, c'est la vie chez Allah. C'est pas ici. Pourquoi? لأن هذه الدنيا, c'est comme quelqu'un qui est attaché à un câble, puis il file. Et à un moment donné, le câble, il le fait revenir. الإنسان ينسى بأن هذه الدار دار فناء. كيف ننسى بأن هذه الدار دار فناء أيها الإخوة؟ Première chose, quand on prend plaisir أيها الإخوة. Des fois, l'insan, il prend plaisir à manger, ou rester avec sa famille, ou rester avec des amis. Et puis, وهو في أوج يعني وفي عز هذا الترف وهذه السعادة, si je peux dire. Il est dans un bonheur extrême, on dirait. Mais il y a un sentiment de tristesse qui le sévit. Alors qu'il est dans un endroit où il ressent un certain bonheur, il ressent ce sentiment de tristesse. Et il ne sait pas d'où vient ce sentiment de tristesse. Et le sentiment de tristesse, c'est le sentiment de finitude. C'est que tu sais que ce moment-là ne va pas durer. احبب من شئت فإنك مفارقه
وعش ما شئت فإنك ميت وافعل ما شئت كما تدين تدان. Vis autant que tu veux. Tu vivras, mais un jour tu mourras. Aime qui tu veux, un jour tu le quitteras. Ce sentiment de finitude, il nous donne le sentiment de tristesse. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن il nous dit والله يدعو إلى دار السلام. Il nous dit l'exemple مثل الحياة الدنيا, l'exemple de la vie ici-bas, كمثل ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. Regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple, cette métaphore de la vie ici-bas. C'est quoi la vie ici-bas? Il nous dit c'est comme une eau qui descend du ciel et qui va se mélanger avec ce qui se passe sur terre. Tout ce qui se mélange avec la terre va produire de l'herbe, va produire des fruits, va produire des choses que les humains et les créatures vont manger. Et puis à un moment, l'homme a atteint un niveau de savoir où il pense qu'il peut conquérir l'espace. Il pense qu'il maîtrise tout, alors qu'il ne maîtrise rien en fait. On ne maîtrise rien. Pourquoi? Quelle que soit la maîtrise que tu peux avoir, un jour Allah subhanahu wa ta'ala il peut arrêter ta vie. On est lié à un caillou sanguin. Un caillou sanguin. Je discutais avec un infirmier, il me dit si vous allez à l'hôpital, vous avez des jeunes qui se sentaient très forts, qui faisaient des cascades, qui roulaient en vélo ou je ne sais pas quoi. Ils tombent sur la nuque, ils deviennent légumes. 20 ans. Il me dit, Wallah, j'ai demandé à ne pas qu'on ne m'affecte plus à ce service-là. 20 ans. Et puis, les gens, ils viennent le voir, ils disent, on te soutient, tout ça. Les premiers jours. Et après, plus rien. Et après, plus rien. وهذا أيها الإخوة ما سيقع لنا يوم نعرض على الله سبحانه وتعالى. يا الله il nous dit أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Pensez-vous qu'on vous a créé comme ça, que pour jouer? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vous fera pas venir à lui? الإنسان حقيقة أن الإنسان يجب أن يعلم بأن هذه الحياة حبلها قصير. كيف تأتيك السعادة وكيف تأتيك السكينة؟ وهذا هو القرآن. الله سبحانه وتعالى يدي اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Récite ce qui t'a été révélé dans le livre. Et puis, accomplis la prière. Certes, la prière, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un rempart contre le turpitude et le blâmable. Mais le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'évocation d'Allah, Akbar, c'est plus grand. Quelle évocation ici? On a déjà parlé, ayyuha al-ikhwa. Quelle évocation? Yani, anta fi s-salat wa aqimi s-salata li dhikri. Quand tu fais la prière, tadhkurullah, tu évoques Allah. Mais le fait que toi tu évoques Allah dans la prière, Allah sayadhkuruka fi mala'ihi. Wa idha dhakaraka Allahu fi mala'ihi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te cite là-haut, vous savez ce que ça veut dire? L'imam Ibn al-Qayyim dit as-salatu shaklun wa ruhun wa athar. Salat, c'est trois choses. Shaklun wa ruhun wa athar. Al-shakl, quand tu te mets debout et tu commences à faire la prière. Ruhu as-salat, al-khushu'. الذي لا يأتي إلا بالتدبر ما أنت تقرأ. Al-khushu', l'humilité dans le salat, la concentration, qui ne viendra pas que parce que tu vas comprendre ce que tu lis, que parce que tu sais. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخل أحدكم في الصلاة فليذكر الموت. Rappelle-toi que tu vas mourir. Ou le hadith à Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Ayyub, Ya Aba Ayyub, salli salata muwaddi'. Quand tu fais la prière, pense que c'est la dernière, que tu es en train de faire tes adieux à tout le monde que tu connais. Pense que c'est la dernière. Alors essaye de l'embellir, cette salat. Et si tu embellis ta salat, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses qui descendent. Deux choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. C'est-à-dire, quand tu fais la prière, impossible que tu fais le blâmable. Impossible que tu fasses ces turpitudes. Pourquoi? Parce que salat, c'est un bouclier. Et la deuxième chose, sakina. Sakina, التي لا يمنحها الله إلا الذين يحبهم الله.
As-sakina, cette sérénité qui descend du ciel, Allah subhanahu wa ta'ala ne la donne qu'à ceux qu'il aime. Et tu ne peux l'acquérir. Tu peux avoir le meilleur diplôme, tu peux avoir la plus grande des sciences. Tu ne peux acquérir cette sakina, cette sérénité, parce que la sérénité, elle descend du ciel. قال العلماء في تفسير الآية إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Ceux qui ont mécru en nos signes et qui se sont enflés d'orgueil, les portes du ciel ne s'ouvriront pas pour eux. La première explication des portes du ciel, أيها الإخوة, أن الإنسان لما يموت وتخرج روحه, quand son âme, elle se lève, quand son âme se lève, et qu'elle sorte, elle monte jusqu'au 7e ciel, l'âme du croyant. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit اكتبوا نفس عبدي في عليين ثم ترجع الروح ويجيب عن السؤال لمنكر ونكير فيأتيه الملكين ceux qui notent tout ce qu'il a fait يذهبون إلى الله سبحانه وتعالى يا رب qu'est-ce qu'on fait maintenant. في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم dit Allah subhanahu wa ta'ala يأمرهم اجلسوا عند قبر عبدي واستغفروا له إلى يوم القيامة. الله أكبر. Ça c'est l'insan المؤمن وينادى بأحسن الأسماء وروحه روح المسك. لكن الكافر لما يأتيه الموت فلا تريد نفسه أن تخرج. والنازعات غرقا. يعني son âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se subdiviser dans son corps parce qu'elle sait où est-ce qu'elle va aller. وملك الموت يأتيه عند رأسه اخرجي أيتها النفس الخبيثة فحين تخرج نتنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذها, il le met dans un linceul, il le donne aux anges dont les figures sont mais alors noires, qui font peur, et puis ils essayent de monter avec. لا تفتح لهم أبواب السماء سماء الدنيا مغلقة عليهم لا تفتح لهم أبواب السماء. Il ne montera jamais. Et c'est pour ça que la personne qui a été éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yunzil alayhi sakina fi qalbih, il a peur, alors qu'il a tout. Mais il a peur de quoi? C'est son âme qui le travaille. Son âme qui vient min al-jannah, elle le travaille. Tu m'amènes où en faisant tout ce péché? Tu m'amènes où? Et هذه الحقائق التي نعرفها عن طريق القرآن أيها الإخوة. C'est ce qu'on arrive à comprendre et on arrive à déceler à travers le Coran. Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous descend cette sakina. Donc sakina, donc on a dit أيها الإخوة الروح لا تصل إلى السماء لا تفتح لهم أبواب السماء. الأمر الثاني, deuxième explication, ce que vous savez dans le Coran, il y a ولقد يسرنا القرآن للذكر. Tout le monde peut comprendre le Coran. لكن كاين فهم العوام وفهم الخواص وفهم خواص الخواص. Il y a les gens normaux comme nous, أيها الإخوة, on comprend une chose. Il y a les gens spéciaux, si vous voulez, ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont comprendre un sens caché dans l'ayah. D'autres qui sont encore plus proches, المقربين من الله سبحانه وتعالى, يعلمون ما لا يعلمه كل الناس. لا تفتح لهم أبواب السماء. البركة تنزل من السماء. السكينة تنزل من السماء. Ce ne sont pas des choses matérielles qu'on touche. البركة, non. البركة, c'est Allah qui la descend. La sérénité, c'est Allah qui la descend. On peut écrire, vous savez, un auteur américain a écrit Mars et Vénus, je ne sais pas quoi, il a fait un carton, 5 millions de ventes. Tout le monde cherche cette sérénité. Tout le monde cherche ce bonheur. Mais le bonheur, ce n'est pas une quantité d'argent. Le bonheur, c'est cette sérénité que tu as, même si tu n'as rien. Le bonheur, c'est ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de toi, même si la terre entière est contre toi. Même si la terre entière, la plus grande des armées t'encercle, cette sérénité qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut descendre dans ton cœur. Ibrahim alayhi salam, il l'a trouvé alors qu'il était dans le feu. Youssouf alayhi salam, il l'a trouvé alors qu'il était dans le puits. Et il l'a trouvé alors qu'il était en prison. Ahlul Kahf, ils l'ont trouvé dans leur grotte. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a trouvé alors qu'il était dans le Ghar, alors que toute la Mecque, toute la presqu'île arabique voulait le tuer. Et il disait à son compagnon, il lui disait pas la takhaf, il disait la tahzan, inna Allah ma'ana. Il savait, il avait cette sérénité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur son cœur. Si tu veux avoir la sérénité, ayyuha al-ikhwa, fanastalih ma'allah.
أول اصطلاح مع الله, la première chose qu'on doit faire, نصلح صلاتنا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أحد العارفين بالله, يقول, écoutez cette parole comment elle est belle. يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم لأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. Je traduis. Il dit, il a choisi l'autre demeure ou l'autre monde comme lieu de rétribution de ses serviteurs croyants, car ce bas monde ne peut contenir tout ce dont il veut les combler. Et parce que son estime pour eux, est telle qu'il trouve inconvenant de les rétribuer dans une demeure éphémère. Allah subhanahu wa ta'ala rafa'ak. هنا, s'il te donne ici, Allah يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. إذا أحبك الله يعطيك الدين ويعطيك السكينة ويعطيك ذرية صالحة ليخلدون بقاءك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أيها الإخوة, توفي في الأسبوع الماضي, يعني يوم الاثنين ويوم الأحد الماضي, توفي أخ لنا. Il est mort, rahimahullah, à l'hôpital d'Aix. La personne était atteinte d'un cancer. Ça faisait 7 mois qu'il n'avait pas vu sa famille. Il est rentré à l'hôpital après soins sur soins, et Allah subhanahu wa ta'ala akhadahu ilayh. La personne avait 38 ans. Il a laissé des orphelins. يعني الإخوة جاءنا الأخ يعني نعرف صدقه وأمانته ولا نزكي على الله أحدا. جاءنا الأخ فالإخوة اجتمعوا وجمعوا له une quarantaine de personnes. جمعوا له la somme qu'il fallait pour qu'on puisse l'envoyer au bled parce que sa famille est au bled. On a décidé de faire une petite kataïa al-ikhwa pour les orphelins. Celui qui veut, marhaba. والله سبحانه وتعالى يكتب له يوم القيامة الأجر بالحسنة بعشر أمثالها ويضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني c'est un argent qui va aux orphelins. وهؤلاء اليتامى الرسول صلى الله عليه وسلم dit الناس عيال الله. Je discutais avec un frère en rentrant. Je m'en ai عيال الله. Est-ce qu'on peut dire que les gens sont les enfants de Dieu? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il entretient les gens qu'il a créés. Et la meilleure des personnes, أحبهم إلى الله الذي يحبه الله, c'est qui? C'est la personne qui est bonne avec عيالullah, avec les gens qui sont entretenus par Allah subhanahu wa ta'ala. وهكذا جعل الحياة الله سبحانه وتعالى. ولولا أن تدافنوا, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit لا طلبت من الله أن يسمعكم عذاب القبر. Si vous ne vous en tiriez pas, j'aurais demandé à Allah qu'il vous fasse écouter le châtiment de la tombe. والحي يدفن الميت أيها الإخوة. يعني هذه سنة عندنا. Il ne faut pas que ça devienne, comme dans la société où nous vivons, ça devienne du matérialisme. Quand quelqu'un meurt, on gagne de l'argent sur lui. Non. احنا عندنا أن الإنسان الميت يدفن. وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي سنة الخلق, سنة الله سبحانه وتعالى في العباد. Vous savez, أيها الإخوة, nous les musulmans, les juifs, les chrétiens, tout le monde, on enterre. On enterre. Parce que, إنك من الأرض, tu es poussière, et poussière tu redeviendras. Le corps, il vient de terre. خلقنا من طين الله سبحانه وتعالى. من أين جاءت هذه cette nouvelle mode d'incinérer les gens? لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فهو فيها إلى يوم القيامة. الله يحفظنا ويعافينا إن شاء الله. أيها الإخوة, لا تبخلوا على أخيكم, ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمهاتنا وأن يرحم آباءنا وأن يرحم كل موتى المسلمين, وأن يرحمنا ويغفر لنا ويهدينا ويجعلنا سبيلا لمن اهتدى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.